Hi friends, welcome to our YouTube channel SBM Coaching Center. फ्रेंड्स आमे देखिबा एही वीडियो रे तुमरा सप्तम श्रेणी रो इतिहास बहिरे थिबा सप्तम अध्याय रे ओडिसा रे सूर्यवंशी रो नरपति गण रो प्रश्न उत्तर आमे आलोचना करिबा। बंधुगण वीडियोटी को आरंभ शेष देखंतु। जदि प्रथम करी आपण माने एही चैनल को देखुचंती ताले वीडियो को लाइक कर देबा सहित चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दियंतु, जहा फल कि सर्वप्रथमे आपण माने आमर वीडियो को ही देखि परिबे। तो चलंतु यार गोटे पर गोटे आप समस्त प्रश्न उत्तर को आलोचना करिबा। यार एक नंबर प्रश्न हैला तळ लिखित प्रश्न गुडी उत्तर दियो। क नंबर कपिलेन्द्र देवଙ୍କ राज्य जय विषय लेख। एक नंबर हैला सूर्यवंशी रो प्रतिष्ठाता कपिलेन्द्र देव 1435 ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण करथिले। आपण माने जानिथिबे सूर्यवंश रो प्रतिष्ठाता के कपिलेन्द्र देव। कपिलेन्द्र देव होचंती सूर्यवंश रो प्रतिष्ठाता। से 1435 ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण करथिले। से जणे विचक्षण योद्धा दिग्विजय सम्राट थिले। कपिलेन्द्र देव गौड़ देशर सुल्तान, दाक्षिणात्यर विजयनगर राजा बाहामनी राज्यर सुल्तान को परास्त करी तांको साम्राज्य उत्तर रे गंगा ठारू दक्षिण रे कृष्णा नदी पर्यंत विस्तृत व विस्तार करथिले। से पराजित राष्ट्र मानकर नाम को नहीं गजपति गौड़ेश्वर नवकोटी कर्णाटक कलवर्गेश्वर उपाधि रे भूषित होइथिले। एवं आमे देखिबा ख नंबर प्रश्न प्रतापरुद्र देव और कृष्णदेवराय मध्य थिबा संपर्क विषय लेख। एक नंबर प्रतापरुद्र देव सूर्यवंशर शेष सम्राट थिले। सेतेबेले कृष्णदेवराय विजयनगर राज्यर राजा थिले। प्रबल प्रतापी कृष्णदेवराय ओडिशार उदयगिरी सहित बहुत अंचल तांको अधीन को नहीं जाइथिले, जहाँकि तांकर सीमांचल पर्यंत विस्तृत थिला। प्रतापरुद्र देव तांकर गतिरोध करने को जाई पराजित होइथिले। जाई हबो बेले तापर देख प्रतापरुद्र और कृष्णदेवराय मध्य संधि स्थापित होइथिला। प्रतापरुद्र देव तांकर कन्या जगन्मोहिनी को कृष्णदेव सह बाहा कराइथिले। फलस्वरूप प्रतापरुद्र ससुर हेले एवं कृष्णदेवराय तांकर जामाता बा ज्वाई होइथिले। प्रतापरुद्र देवଙ୍କ समय रे सृष्टि होइथिबा साहित्य संपर्क रे सूचना प्रदान कर। प्रतापरुद्र देव जने विशिष्ट कवि और विद्वान थिले। से संस्कृत भाषा रे सरस्वती विलास रचना करथिले। प्रतापरुद्रଙ୍କ समय रे जगन्नाथ दास ओडिया रे भागवत एवं बलराम दास दांडी रामायण रचना करी आउ कोन करथिले मध्य कवि जयदेव आचार्य भक्ति भागवत एवं राय रामानंद से जगन्नाथ वल्लभ रचना करथिले। चारिपिटी देखिबा बहु कवि और पंडित तांको राजसभा को मंडन करथिले। ग नंबर मुकुंद हरिचंदन एवं सुलेमान कराणी मध्य होइथिबा युद्धर फलाफल कौन हैला। देखो मोगल सम्राट अकबर बंगदेश जय करने मुकुंद देव संपर्क स्थापन करथिले। एथिरे बंगर अफगान सुल्तान सुलेमान कराणी क्षुब्ध होइथिले। कराणीकर सैन्य दल को दुई भाग करी गोटे भाग को नहीं ओडिशा आक्रमण कले, जहाँकि 1568 ख्रीष्टाब्द एवं जहाँ फल मुकुंद देव परास्त होइथिले। पुणी सुलेमान कराणी सैन्य दल सेनापति नहीं कला पहाड़ नेतृत्व में ओडिशा आक्रमण करथिले। एथिला आपण मानकर घ नंबर प्रश्न। चलंतु 2 नंबर प्रश्न को जीवा। 2 नंबर प्रश्न रे कह जाइछि देखंतु बंधनी मध्यरु सठिक उत्तरटी को बाछि लेख। क नंबर डैश सूर्यवंशर प्रतिष्ठाता। संग माने हम प्रथम रही कहली सूर्यवंशर प्रतिष्ठाता के कपिलेन्द्र देव। तापरे ख नंबर देखिबा चंडी पुराण डैश रचना करथिले। चंडी पुराण सारला दास रचना करथिले। उत्तर हबो सारला दास। सेमिति तापर कहिछि ग नंबर प्रश्न डैश कपिलेन्द्र देवଙ୍କ ज्येष्ठ पुत्र। कपिलेन्द्र देवଙ୍କର बड़ पुओ थिले हम्बीर। तापर देखिबा घ नंबर अभिनव गीता गोविंद रचयिता के। अभिनव गीता गोविंद रचयिता थी पुरुषोत्तम देव। पुणी ओ नंबर देखिबा
ଡେସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା। ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ଥିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନ। ପୁଣି ଦେଖିବା କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି। 1497 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 1538 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1560 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ମିଳନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବା। 4 ନମ୍ବର କାହା କାହା ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କପିଳାଧ୍ୟ କଣ, ସାଲର ନରସିଂହ, କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ, ହୁସେନ ଶାହା, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗ, ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ଜଲାଲ ଶାହା, ତାପରେ ଗୋହିରୀ ଟିକିରା, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କପିଳାର୍ଧ କଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ସେ କପିଳାର୍ଧ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସାଲର ନରସିଂହ ଉଦୟଗିରିର ରାଜା ଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେ ଦକ୍ଷିଣୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ କେତେକ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କଲେ। ମାତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ସାଲଙ୍କର କନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ। କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଦୟଗିରି ସହିତ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଗତିରୋଧ କରି ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ଜଗମୋହିନୀ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହୁସେନ ଶାହା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଶେଷ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ହୁସେନ ଶାହା ବଙ୍ଗର ସୁଲତାନ ଥିଲେ। ସେ ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କାହାକୁ? ହୁସେନ ଶାହାକୁ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗ। ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି କଣ ଅନୁରାଗ ରହିଥିଲେ ଦେଖିବା। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ବିଦ୍ୱାନ ଆଉ ସାହିତ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସରସ୍ୱତୀ ବିଳାସ ନାମକ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖିବା ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ଜଲାଲ ଶାହା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ଜଲାଲ ଶାହା ଥିଲେ ବଙ୍ଗର ସୁଲତାନ। 1560 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରି ଯାଜପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋହିରୀ ଟିକିରା ସାରଙ୍ଗଡ଼ର ସାମନ୍ତ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଗଜପତି ରାଜା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଯାଜପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଗୋହିରୀ ଟିକିରା ଠାରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ନିହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର ଅଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିକି ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ରେଖାଙ୍କିତ ଯୋଉ ଗାର ପକା ହେଇଛି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ପଦକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଗଜପତି କୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ କି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଉପାଧି କିଏ ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଟିକି ହବ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖ ନମ୍ବର ଅଛି ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବତାଙ୍କର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ନାହିଁ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ କିଏ? ହମ୍ବୀର। କିଏ ଥିଲେ? ହମ୍ବୀର। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ କି ନାଇଁ? ବଳରାମ ଦାସ କଣ ଲେଖିଥିଲେ? ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଶାରଳା ଦାସ। ତାପରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ନାଇଁ, ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟଟା କିଏ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ସରିଲା। 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହେବାର କାରଣ କଣ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ
सिंहासन आरोहण कले एवं से गौड़ देशर सुल्तान को परास्त करिकरी गौड़ेश्वर उपाधि धारण करथिले। पुणी दाक्षिणात्यर विजयनगर राजा को परास्त कर नवकोटी कर्णाट उपाधि धारण कले। बाहामनी राज्यर राजा को परास्त करिकरी कलबर्ग उपाधि धारण करथिले। जहा फल कि कपिलेन्द्र देव गजपति राजा होइथिबारु गजपति गौड़ेश्वर कर्णाटक कलबर्गेश्वर उपाधि रे भूषित होइथिले। पुणी देखिबा 7 नंबर ओडिशार गंगवंशी नरपति मानक समय रे रचित होइथिबा साहित्य कृति गुड़िकर एक तालिका प्रस्तुत कर। देख सूर्यवंशी नरपति और तांकर साहित्य कृति गुड़िक एक हला लिखिदेव कपिलेन्द्र देव। तो तांको समय थिला परशुराम विजय कि लिखिथिले कपिलेन्द्र देव लिखिथिले। संक्षेप शारीरिक वर्तिका लिखिथिले नृसिंह बाजपेयी। महाभारत चंडीपुराण सारला दास लिखिथिले। पुणी पुरुषोत्तम देव कथा देखिबा अभिनव गीत गोविंद तांको समय जणे ही कवि थिले पुरुषोत्तम देव लिखिथिले। प्रतापरुद्र देव थिले राजा तांकर समय रे सरस्वती विलास लिखा हैथिला प्रतापरुद्र देव निजे लिखिथिले। पुणी जगन्नाथ दास लिखिथिले ओडिया भागवत। तापर बलराम दास लिखिथिले चंडीपुराण सॉरी दांडी रामायण एवं तापर जीवदेव आचार्य लिखिथिले भक्ति भागवत। राय रामानंद लिखिथिले जगन्नाथ वल्लभ। पुणी देखिबा मुकुंद हरिचंदन को कहीं ओडिशार शेष सम्राट बा शेष स्वाधीन राजा बोली कहा जाए ना मुकुंद हरिचंदन को ओडिशार शेष राजा बोली कहा जाए कारण सूर्यवंश शासन परे भोईवंशर शासक गोविंद विद्याधर नाती मुकुंद हरिचंदन 1560 ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण करथिला। 1568 ख्रीष्टाब्द रे गोहिरी टीका युद्ध रे रामचंद्र भंज निहत हो गले। मुकुंद देवଙ୍କ पर ओडिशार स्वाधीनता लोप पाइथिला एणु ताको ओडिशार शेष राजा बोली कुआ जाउथुला। 9 नंबर देखिबा ओडिशा बा ओडिया साहित्य कपिलेन्द्र देव बा प्रतापरुद्र देवଙ୍କ समय रे बेसी विकसित होइथिला। यार प्रमाण सदर्शाओ देखो ओडिया साहित्य प्रतापरुद्र देवଙ୍କ समय रे बेसी विकसित होइथिला। कपिलेन्द्र देवଙ୍କ राजत्व काल रे 3 गोटी पुस्तक रचना कराइथिला मात्र प्रतापरुद्र देवଙ୍କର समय रे 5टी पुस्तक रचना कराइथिला। एथिरु प्रमाणित हुए जे प्रतापरुद्र देवଙ୍କ समय रे ओडिया साहित्य बेसी विकसित होइथिला। ए थिला आपण मानकर सप्तम अध्याय एवं ओडिशा रे सूर्यवंशी नरपति गणर प्रश्न उत्तर आम आलोचना कले। आशा करुच्ची वीडियोटी आपण मानक बहुत हेल्पफुल होइथिबो। जदि वीडियोटी भल लागिला ताहले वीडियो को लाइक कर देबा सहित चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दियंतु। रहउची बंधुगण परवर्ती वीडियो रे पुणी देखा हबो। जय जगन्नाथ।